प्रिय प्रभु को आशीर्वाद रो पात्र पात्री समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट आशीर्वाद अनुग्रह शांति प्रदान करंतु। आज आम मान जीवन रे प्रभु उत्तम आशीर्वाद दिन देले एणु प्रभु को नाम धन्यवाद हो। तेणु आम आज प्रभु निकट रे किपरि बढ़िबा दरकार। प्रेरित पाउल कहती रोमियो पुस्तक रे उज्जगरे शीतल हुओ नाही। आम मान जीवन रे उज्जग दरकार प्रभु को कार्य निमंते। आउ जेते बेले आमे प्रभु को कार्य करू उज्जग सहकारे भक्तिपूर्ण भावरे हृदय सहित जदि आमे करू ताहेले प्रभु निश्चित भावरे आपण मान को कार्य रे आउ आपण मान को उज्जगता निमंते से आपण मान को आहुरी अत्यधिक उज्जगर आत्मा प्रदान करिवे। तेणु आमे उज्जगरे शीतल न हेबा अछि। जदि आमे वाक्यरु देखिबा रोमियो पुस्तक 12 पर्व तार 11 पदरु आमे पाठ करिबा सेठा लिखा जाए उज्जगरे शीतल हुओ नाही आत्मारे उत्तप्त हुओ। उज्जगरे कौन हुओ नाही शीतल हुओ नाही। प्रभु को आराधना करिबा पाई प्रभु को निकट रे प्रार्थना करिबा पाई प्रभु को मंडली रे जाय ताको स्तुति प्रशंसा करिबा पाई ताको वाक्य सुनिबा पाई ताको साक्षी हेबा निमंते साक्ष्य देबा निमंते आमे उज्जगी हेबा दरकार। से चाहती उज्जगी लोक मान को से चाहती उज्जगी आउ सिमोन पीतर से उज्जगी थिले। तेणु करी आम मान को जीवन रे उज्जग दरकार उज्जगी हेबा। उज्जगरे शीतल हुओ नाही आत्मारे उत्तप्त हेबार पवित्र आत्मा प्राप्त हेबार पवित्र आत्मा रे उत्तप्त हेबार ओवरफ्लो विथ द होली स्पिरिट। जेते बेले आमे आत्मा रे उत्तप्त हेबा जेते बेले आत्मा रे आमे परिचालित हेबा जेते बेले आत्मा आम मान को जीवन रे आसीबो आउ आम मान को जीवन रे उज्जग आसीबो तांको कार्य करिबा पाई आराधना करिबा पाई उपासना करिबा पाई प्रशंसा करिबा पाई धन्यवाद देबा पाई। तेणु करी आम मान को आत्मा रे उत्तप्त हेबा आवश्यक अटे। आत्मा रे उत्तप्त हो प्रभु को सेवा करो। प्रथम विषय उज्जग आम मान को जीवन रे दरकार शीतल हेबा को हेबो नाही। आत्मा रे द्वितीय विषय उत्तप्त हेबार पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई उत्तप्त हेबार डेंस ईश्वर का आत्मा रे डेंस ईश्वर का आत्मा रे नुआ नुआ कथा कहबा ईश्वर को आत्मा रे शक्ति सहित आराधना उपासना करिबा महिमा करिबा प्रशंसा करिबा गौरव करिबा तापरे उत्तप्त हेला पर प्रभु को सेवा करिबा। उज्जगर शीतल हो नाही आत्मार उत्तप्त हो प्रभु को सेवा करो। प्रभु को सेवा करंतु समस्त को प्रभु अधिकार दौछंती प्रभु को सेवा करिबा निमंते। ता नुहे आपण समस्ते पालक हुअंतु पास्टर हुअंतु जाजक हुअंतु प्रोफेट हुअंतु तार अर्थ ने प्रभु को सेवा होची तांको वाक्य अन्य मान को कहिबा तांको निमंते साक्षी हेबा अन्य मान को प्रभु को नाम सुनाइबा प्रभु को सेवा
बा तांको निकटरे प्रार्थना करिबा, आराधना करिबा, उपासना करिबा होची प्रभुको सेवा करिबा। बालक ही प्रभुको सेवा करिबा अर्थ ताहा नुहे समस्ते आमे प्रभुको सेवा करिबा। सेवार अर्थ होची तांको धन्यवाद देबा, तांको प्रशंसा करिबा, तांको निकटरे विश्वास करिबा, तांको निकटरे प्रार्थना करिबा, तांको निकटरे बसिबा, ताहा होची प्रभुको सेवा। तेणु आमके उद्योगरे शीतल हेबा नाही, आमको उद्योगी हेबा दरकार, आमने उद्योगी हेबा दरकार, आत्मार उत्तप्त हेबा, आत्मा प्राप्त हेबा, परमेश्वर को महिमा करबा निमंते प्रभु को सेवा करिबा। तापरे 12 पदरे हम देखिबा भरोसा रे आनंद करो। ओ हालेलुया, आमर को भरोसा जीशु ख्रीष्ट। जेतेबेले हम जीशु ख्रीष्ट को ऊपर भरोसा करियछु हम परित्राण प्राप्त होइछु। आमर को आउ भरोसा हीन मानक परि हेबा दरकार नहीं, आनंद करवाछु भरोसा रे मो जीशु को पाइछि, मो जीशु को प्राप्त हेली, आ मो जीवन रे भरोसा अछि स्वर्ग राज्य जीवन निमंते, तांको राज्य रे उपस्थित हेबा निमंते, तांको सहित तांको राज्य रे जीवा निमंते अधिकार भरोसा अछि। क्लेशस रे सहिष्णु हो। क्लेश जेते बेले दुख आइबो, कष्ट आइबो, समस्या आइबो, निंदा आसबो, ताड़ना आसबो, आ से समय आमे सहिष्णु हेबा दरकार, धैर्य आमान को दरकार। परवर्ती अंश होछि प्रार्थना रे एकाग्र भावे निविष्ट था। प्रार्थनामय जीवन रहिबा दरकार, प्रार्थनार एकाग्र भावे निविष्ट रहिबा दरकार। जे कोनोसी परिस्थिति आसुना काहेकि प्रत्येक परिस्थिति रे आमे प्रार्थना रे रहिबा दरकार। प्रभु चाहंती आमे प्रार्थना रहिबा दरकार। क्लेश आसु, दुख आसु, कष्ट आसु, ताड़ना आसु, निंदा आसु, अपमान आसु, हालेलुया। प्रिय प्रभु को लोक माने आमान एकाग्र भावे प्रार्थना रे एकाग्र भावे निविष्ट थाओ। आमर प्रार्थना रे एकाग्र भावे एक चित्त, एक मन, एक लय रे ईश्वर को निकट रे आमर को निविष्ट रहिबा दरकार, दृढ़ीभूत होई रहिबा दरकार। प्रार्थना करंतु आपण माने जे जाय आपण माने प्रार्थना करछंती, जो जाय आपण मान को मिली उत्तर मिली नाही, से जाय से विषय निमंते मागंतु 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 मागंतु, ईश्वर को मागंतु, से देबा जाय आपण माने से विषय निमंते प्रार्थना करंतु। जो जाय आपण माने से विषय पाई जिवे, तापरे आपण मान को प्रार्थना आपण मान परिवर्तन करि पारंती, अन्य विषय निमंते आपण प्रार्थना करि पारंती। Keep asking God. Keep asking God until and unless you receive your answer. जे जाए आपण माने आपण मानकर उत्तर पाई नाहंती, से जाए आपण माने एकाग्र भाव रे प्रार्थना रे निविष्ट रुहंतु। Pray with the Spirit. Pray with the faith. विश्वास प्रार्थना करंतु, निविष्ट होई रुहंतु। प्रार्थना दरकार, हालेलुया। प्रार्थना परे आउ एठारे लेखा जाउछि साधु मानको अभाव मोचन करो। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय अटे। आज अनेक लोक माने आ से माने विश्वासी माने हो ना अन्य माने हो, से माने पालक मानक निकट रे आसंती, आ से माने कहंती आज्ञा मोर परिस्थिति ए प्रकार, मु ए प्रकार जीवन दे गति करूची, मो जीवन रे दुख समस्या घेरी रहिची, मो निमंते प्रार्थना करंतु। आ प्रिय प्रभु को दास माने
सेमानक निमंते प्रार्थना करती, सेमाने आशीर्वाद पाती, सेमाने अनुग्रह पाती, सेमानक जीवन को प्रभु एमानक प्रार्थना द्वारा बदलाती। जेतेबेले सेमाने आशीर्वाद रे पूर्ण हो जाती, जेतेबेले सेमाने आशीर्वाद प्राप्त होती, आ से समय रे सेमाने कौन साधु मानक अभाव मोचन करवा जगह रे सेमाने को अभाव रे ही सब बेले देखबा पाई चाहती। तेणु प्रिय लोक माने आज आमने साधु मानक अभाव मोचन कर, साधु मानक निमंते चिंता करबा कहबो, जे आपण मानको मार्ग देखाइला, जे आपण मानको उत्तम रास्ता रे चलबा पाई सिखाइला, जे आपनको स्वर्गीय पथ देखाइला, जे आपनको अनंत राज्य निमंते आपण मानको सूचना देला, सूचित कराइला, जागृति आनिला। आपण मानको जीवन नष्ट विनष्ट पथरे जाउथिला, आ से जीवन को से सुरक्षा रो वाक्य कहि आपण मानको ईश्वर को निकट को से घेनी आसिला। आ से साधु मानको अभाव पूरण करबा पाई आपण मानको दायित्व अछि। तेणु को साधु पाउल कहती, साधु मानको अभाव मोचन करो। एरा होछि बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्य, एरा गोटे भार स्वरूप अटे, कारण से माने आपण मानक निमंते दिन राति प्रार्थना करती, से माने आपण मानक निमंते से माने प्रभु को निकट निवेदन करती, प्रभु एमान को दुख तुम्हें नहीं जाओ, एमान को अभाव तुम्हें नहीं जाओ, एमान को दारिद्रता तुम्हें नहीं जाओ, एमान को अभिशाप सब तुम्हें नहीं जाओ, प्रभु एमान को तुम्हें क्षमा करो, तुमर दयार हस्त एमान को ऊपर आसु, तुमर दयार दृष्टि एमान को ऊपर पड़ू, प्रभु एमान को बदलाओ परमेश्वर, एमान को परिस्थिति बदली जाओ बोली साधु माने आपण मान को निमंते कांदी कांदी उपवास सहित रोदन करी अनेक दिन धरी प्रार्थना करती। किंतु जेतेबेले लोक मान को परिस्थिति बदली जाए, जेतेबेले लोक माने आशीर्वाद पाती, आ से माने तापरे देवा पाई कुंठित होई साधु मान को से माने निंदा अपमान देवा पाई चाहती। किंतु जे साधु माने आपण मान को पाई प्रार्थना कले, आपण मान को पाई से मान को जीवन रो सब समय देले, से मान को निमंते आपण माने चिंता करंतु। साधु मानकर अभाव के पूरण करिवे? आपण मानक निमंते से माने प्रार्थना करी आपण मानकर अभाव, आपण मानकर अनाटन दुख क्लेश बाधा विघ्न आपण मानकर परिवार चली जाउछि से मानक प्रार्थना द्वारा। किंतु आपण माने साधु मानक किपरि व्यवहार दउछंती? ईश्वर को दास मान को आपण मानकर किपरि व्यवहार से मान को सहित किपरि संपर्क कथारे कहले हेबो ना, कार्य रे करबार अछि। अभाव मोचन करो। साधु मानकर मध्य अभाव रहउछि, सेमान मध्य अभावी अटंती, सेमानकर अभाव को आपण माने मोचन करिबा दरकार, पूरण करिबा दरकार। साधु मानकर आवश्यक विषय आपण मान चिंता करबा दरकार। प्रिय प्रभु को लोक माने एटा लेखा गला 13 पद, साधु मानक अभाव मोचन करो, आतिथ्य सत्कार रे प्रस्तुत हुओ, आतिथ्य सत्कार करंतु, उत्तम भाव रे सेमान को आतिथ्य सत्कार करंतु, सम्मान दियंतु। आज सेमान को द्वारा आपण माने मनुष्य हेले, जीवन पाइले, उद्धार पाइले, मुक्ति पाइले। और से साधु मानकर अभाव को आपण माने मोचन करंतु, दियंतु, से मान को जोगांतु, आतिथ्य सत्कार रे प्रस्तुत हुंतु, आतिथ्य सत्कार करंतु उत्तम भाव रे। जे कोनोसी परिस्थिति रे आपण माने डाकी छंती, और से समय से मान को पाए इम्पोर्टेंट थिले मध्य से माने को समय नष्ट करी आपण मान को निमंते
ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଆପଣମାନେ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବେ ନାହିଁ, ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହୁଅ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହେବାର ଅଛି। ମୁଇଁ ଉଚ୍ଚ ସେ ନିଚ ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହୁଅ, ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ। ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଯୋଗରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଲୋଭ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମରେ, ଉତ୍ସାହରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ସହଯୋଗ କରିବାରେ, ସହାୟତା କରିବାରେ ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଗଲା, 17 ପଦ ଲେଖା, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରକାର ଅଛି। ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଗତର ଡିଗ୍ରୀ, କୌଣସି ଚାକିରି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ବାଧା, ବିଘ୍ନ ଆଉ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ସେଣ୍ଟର ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେୟର ସେଣ୍ଟରର ନାମ ହେଉଛି ଗେସିମନି ପ୍ରେୟର ସେଣ୍ଟର, ଗେସିମନି ପ୍ରାର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଉ ଗେସିମନି ପ୍ରାର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ 9178200238ରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କୋଣରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିରାକଲ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଶରୀରରେ ବଳ ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ, ଦୁଃଖରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।